हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई कली रिया ब्लॉग। ये बाबार नाम रिया और मार नाम होच्छे कली रिया ब्लॉग। ये तुम्हादेर सकलके स्वागतम। आशा करी परम करुणामय कृपाय तोमरा सकले भालो आछो। आमार बड़ोजनदेरके अनेक अनेक श्रद्धा। समाबयसी दोस्तों ओ बोनेरा तोमरा केमन आछो और छोटो भाई बोनदेर अनेक अनेक स्नेह भालोबासा जानिए आज के ये ब्लगटा एखान थेकेई शुरू करेছি। दोस्तों এই চিপস কিনেছে বাবা, দেখুন এই চশমার জন্য। আজকে ঘরে থাকেনি, বাবার জন্য বাবার কাছে দোকানে আসবে। এই দেখুন লাগাই দিই, দাঁড়া। हाँ खड़े छोड़ दो, ऐसा करके लगा। हाथ मत लगाना इसमें, ऐसे ही रहेगा। एक मिनट पापा को खिला दे। नहीं खिला दे, तुम अपने हाथों से खिला दो। तो तुम खिला दो ना, इसे ये पकड़ देता हूँ मैं ना, पापा को खिला दो। तुम खाओ। एक खिला दो पापा। नमस्ते करो, दो हाथ दे नमस्ते करो। ना ना उधर नहीं फेंकना है, यही रख दे, यही रख दे। बहू का पैर छू के आओ। अच्छा छू दिया। अब बूबू से बोलो क्या लेना है ना। तुम क्या लोगे, तुम क्या लोगे वो बोलो। क्या लेना है तुमको, ले जाओ, आ जाओ, आओ। क्या लेना है तुमको, कौन सी वाला लेना है ना। तोड़ो फिर उसको, दूसरा नहीं फाड़ना चाहिए। हाँ 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 धीरे धीरे करके। नमस्ते करो। क्या खा रहे हैं बाबा? इनाम इनाम स्टिकर हाथे लगावा घर जाके। अच्छा टॉपी किने टॉपी टॉपी से स्टिकर पेয়েছে এখন বলে বাড়িতে গিয়ে লাগাবো হাতে। এগুলো নাও পকেটে রেখে দাও। इधर रखे, बोला नहीं इधर रख दे। ये क्या है बाबू, ये भी बाबू, ये भी बाबू। अब তুমি আজকে কোথায় এসেছো? হ্যাঁ বাবার সাথে। ये तो नहीं होता है बाबा साथे दुकाने। ये तो नहीं चिपकता है। हाँ चिपकता है माँ, चिपकता है ये। हाँ हाँ यहाँ पे एक वो है, वो जो उसको निकाल के मम्मी चिपका देंगे। ठीक है तुम रख दो घर में, मम्मी चिपका देंगे। ठीक है ठीक है से। हाँ ऐसा দাও। এই মাত্র এই যে দোকানে আইতেই দাও এই অবস্থায়। এই 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 দাও এই চোর ওই দাও। मम्मी को दिखाऊंगा मैं। बस हो गया ना। क्या लगाइए? ये फूल क्यों?
কি করো বাবা? হ্যাঁ, মারে ওষুধ খাওয়াও। মার হয়েছে কি বাবা? হ্যাঁ, এত দুষ্টামি করতে পারে না। পড়াশোনা করবে তুই ওই দাও তো খাতা পেন্সিল। খাতা পেন্সিল তুই মারে ঔষধ খাওয়াই, তাও আবার ওই দাও অবস্থা। পুরো বোতলই ডাল के देबी क्या हाँ? पूरा दवाई के बोतल कोई पिलाते हैं ऐसे? দোস্ত দেখুন কি প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা, কুয়াশা। আবার ঘরের ভিতরে যা, তাড়াতাড়ি যা মা, যাও যাও তাড়াতাড়ি যাও। দেখুন ঘরের সামনে সকালবেলা ফুলগুলো কত সুন্দর ফুটেছে। উফো, ঠান্ডা কি পরিমাণে আজকে দোস্ত। দেখুন দেখুন গাছের ফলগুলো কি সুন্দর হয়েছে। क्या गिर जाओगे नीचे, পড়বি কিন্তু বাবা। ও বাবা, বাবা কি করো তুমি? খাবার খাও। দোস্ত আজকে বিকালবেলা পুরি সবজি না বাবা। এই যে আমার বাবা খাচ্ছে দেখুন। এই যে মা গরম গরম বানিয়ে দিচ্ছে, মা গরম গরম বানিয়ে দিচ্ছে। বাবা আমার খাবার মস্ত। রাধুনি, अरे वाह दोस्तों, आज के बिकालेर खावार पूरी सब्जी। कल आंटी ने बनाया था ना? काल थोड़ी ना, आज सुबेरे बनाया था, सुबेरे आंटी के घर। হ্যালো দোস্তরা, দেখুন আজকে আমাদের বিকালবেলার খাবার। এমনিতেও প্রচণ্ড ঠান্ডা, সেই জন্য আজকে বিকালে আর ভাত রান্না করিনি। এমনিতে তো আমরা মাছে ভাতে বাঙালি, থাকি উত্তরপ্রদেশে। এখানে তো অধিকাংশ লোক একবারে ভাত খায়, দুপুরবেলা, সকালে আর বিকালে রুটি। কিন্তু আমরা সব সময় ভাতেই ভাত, কিন্তু সকালবেলা তো রুটি আমরাও খাই না বাবা। এখন ঠান্ডার সময় বিকালেও রুটি হচ্ছে।
দোস্ত আজকের এই ব্লগটার কোনো একটা অংশ যদি তোমাদের একটু ভালো লেগে যায় তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।